محمد علي معانا يترجم. انتوا تقول السؤال وبعدين هو يترجم الفرنسي. يعني أسأل سؤال بالفرنساوي اسأل السؤال بالفرنساوي مش مشكلة، على أساس إن هو يترجمه بعد كده بالعربي يعني. Ok. Le premier, c'était comme. C'est qu'est-ce que. Selon l'islam, c'est qu'est-ce qu'un musulman. C'est-à-dire, c'est les principes, qu'est-ce qu'il doit faire. Et. طيب قال لك يعني حسب الإسلام ما هو المسلم وماذا يجب عليه أن يفعل. على حسب الإسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. المسلم هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيل. هذا تعريف المسلم كمسلم، يعني هذا مسمى المسلم. المسلم هو من عايز أخليك تترجم شوية بشوية على أساس ما قال قال selon l'islam un musulman celui qui atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Après il fait la prière, il donne le zakat et il jeûne et il part au pèlerinage. En fait, pour le pèlerinage, c'est ce qu'on capable en fait de partir. Là, on parle de capacité financière. C'est ça. المسلم هو من له علاقة بالله سبحانه وتعالى وثيقة، علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة وثيقة، فيؤمن بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Donc, en ce qui concerne la croyance, le mu'min, il a dit celui qui a une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il croit aux anges, il croit aux prophètes, il croit au jour de résurrection et oui, c'est ça. J'espère que j'ai compris. طيب المسلم هو من يؤدي الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى عليه، ويتخلق بأخلاق الإسلام في معاملته مع الناس. فالإسلام عقيدة وشريعة اللي هي العبادة وأخلاق. Ok. Donc il a dit le musulman celui qui applique toutes les obligations qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et a comme des comportements selon ce qui vient dans notre charia et dans notre religion. الأخلاق. الأخلاق c'est le comportement. الأخلاق اللي هي الأخلاق الطيبة، يكون العبادة لها أثر في حياته، يعني في تعامله مع الناس، في تعامله مع والديه، يكون أخلاقه مطابقة لاعتقاده يعني. Il a dit que la religion a un impact sur sa vie et sa relation avec les autres. Autrement dit, comme sa façon de traiter les autres, il traduit son niveau au niveau de religion. Ok, donc pour la deuxième question, on veut savoir comme le rôle de l'imam dans la religion. Est-ce que c'est comme, ça veut dire un chef religieux, ça veut dire sans l'imam, est-ce qu'un croyant peut se relier directement à Dieu ou il doit avoir comme un intermédiaire au milieu? Ok. هو يسأل على دور الإمام في الدين. قال لك هل هو يعني دور يعني يقوم انترميدير يعني واسطة، وقال لك هل يقدر المسلم أنه يعني يكون في علاقة مع الله مباشرة دون يعني الحاجة إلى هذه الواسطة.
الإمام دوره هو واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، في توضيح مع أمور الدين، ليس في العلاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. ودور il a dit le rôle de l'imam, c'est un intermédiaire, mais qui explique le message qui vient في شرح الدين للناس. C'est ça, donc lui, il explique la religion. C'est pas, il n'y a pas comme un intermédiaire qui, comme il a la capacité de, comme d'aider quelqu'un à avoir quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Juste, non. il explique la religion aux gens. كل واحد له علاقة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. احنا عندنا ممنوع اتخاذ الواسطة، يعني لا يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله في العبادة ولا في الدعاء ولا في شيء منه. Donc chacun d'entre nous, il a une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous, c'est interdit en fait d'avoir un intermédiaire entre nous et notre Dieu. Pour la troisième question, ce sera que est-ce que c'est comme important de fréquenter habituellement la mosquée, c'est-à-dire chaque jour, quelque chose comme ça? Donc, est-ce que c'est important de fréquenter habituellement la mosquée? C'est-à-dire juste de venir faire la prière et partir, ou de rester comme... Non, rester faire, c'est-à-dire faire autre que la prière. La prière, c'est comme, on peut le faire dans n'importe quel endroit, mais autre que la prière, c'est-à-dire les choses comme dérivées de l'islam, comme le Coran, quelque chose, apprendre le Coran, quelque chose comme ça. اوكي، ايش هو المسكين؟ قال لي هل من يعني شيء عادي اللي يعني والمهم ان الناس يعني تاتي بشكل يعني يومي للمسجد باش يعني يمارسوا انشطه يعني مختلفه عن يعني بالاضافه الى الصلاه. بعدين هجيبها لك انا. هو المسلم علاقته بالمسجد علاقة وثيقة، والمسجد بالنسبة للمسلم ليس فقط مكان لأداء العبادة اللي هي الصلاة، هو مكان لراحته النفسية، يكون مرتاح فيه راحة نفسية. Il a dit que en fait la relation ou le musulman a une bonne relation avec les mosquées. Et pour lui, c'est pas qu'un endroit pour faire la prière, mais aussi pour avoir comme un état de relaxation, un état de calme. تعليم حتى كمان انه يتعلم فيه امور دينه. C'est ça. Et il aide en fait à lui enseigner en ce qui concerne sa religion. انه يعني بيتربى الاولاد في المسجد، يتربوا في المسجد، تقام في نشاطات اجتماعيه، نشاطات ثقافيه، مسابقات، فالمسجد يمثل كل شيء يعني. Donc lui il a dit ici dans le mosquée il y a les enfants qui viennent en fait pour apprendre, il y a d'autres activités, donc le mosquée il présente tout. يتعلم فيه القرآن، يحفظ فيه القرآن. C'est ça, donc l'enfant il apprend, c'est pas que l'enfant, même les musulmans, il apprend le Coran et il apprend tout ce qui est en relation avec sa vie et sa religion surtout, comment il se comporte avec les gens. النشاطات الاجتماعية. Et il y a des activités sociales. المسجد دوره فقط مش انه مكان للعبادة، يعني المسجد له دور واسع كبير يتعلق بالصلاة وملتقى الناس مع بعضها، يتعرفون على بعض كأسرة واحدة يعني، فدوره أكبر من إنه فقط مقصور على مكان إن إحنا نيجي نصلي ونروح. Donc le mosquée il a un rôle beaucoup plus important que juste un endroit pour faire la prière. Et il a dit que ici c'est un lieu de rencontre entre les musulmans, ils font des nouvelles connaissances. حتى في غير المسلمين كمان بنلتقي بهم، بيأتوا يسألوا عن الإسلام، يسألوا عن الدين. Même avec les non-musulmans, on fait des rencontres, ils cherchent comme
les infos des musulmans. Ok, pour la dernière question, oui, sera, c'est comme, attends, je sais pas comment l'articuler. Est-ce que, est-ce que vous croyez que maintenant, comme si on parle des autres, comme les autres religions, les gens récemment dans notre société, elles fréquentent, elles essaient de dériver les religions pour être comme des gens laïcs et essaient de s'éloigner de la religion. Est-ce que pour les musulmans, est-ce que maintenant vous voyez vraiment comme il y a beaucoup de nombre de gens qui essayent de s'éloigner ou bien de fuir à la religion de façon bien d'une autre? نحاول je vais essayer en fait de traduire reformuler un peu قال لك يعني هل في يعني حسب رأيكم كثير من المسلمين اللي يعني قاعدين يخرجوا على يعني على الدين لأنه قال في برشا يعني حسب قالوا يعني des organismes on va dire qui cherchent comme يحبوا يعني ياخذوا الناس لللايسيتي. j'arrive pas à trouver les mots laïcs لايك اللي هو علمانية. العلمانية c'est ça. دونك ثم يعني ناس يحبوا يجذبوا هذم الاشخاص لهذه العلمانية. قال لك هل حسب رأيك في دين الاسلام ثم يعني كثير من الناس اللي قاعدين يتركوا الاسلام ويمشيوا لهذا الدين العلماني ولهذه العلمانية او لا؟ طيب، هي مسألة إن كتير من الناس يخرج أو لا يخرجوا، هو يعني هذا الإسلام الدين الوحيد الذي يدخل إليه يعني الدين الأكثر انتشارا في العالم كله. يعني يمكن عدد الداخلين في الإسلام سنويا عشرات المئات والآلاف يدخلوا الإسلام سنويا، وهذا يدل على أن الإسلام هو الدين الصحيح، الدين الصواب، الدين الحق. كون ان في ناس ممن ينتمون الى الاسلام عندهم فكر علماني اللي هو مسألة الاسلام فقط المفترض يكون في المسجد، ولكن بره ما نتعاملش بالاسلام، الاسلام فقط يكون في علاقة الانسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن في تعامله مع الناس يستطيع ان هو يتخذ اي قانون ولا اي نظام هو يراه مناسب. هذا في ناس موجودين لكن مش بكثرة. ومسألة إن في ناس كتيرة تخرج وتروح إليهم، هذا مش خروج، هذا حتى لا يعتبر خروج، هذا فكر موجود. لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر، ما نقولش إن هم خارجين عن الإسلام، لكن نستطيع إن إحنا نتناقش معهم، نتحاور معهم، نوضح لهم إن الإسلام عقيدة، شريعة، أخلاق، سياسة. فما فيش حاجة اسمها فصل الدين عن الدولة، عن السياسة. الإسلام صلب السياسة والسياسة من الإسلام. فكون في ناس كتيرة تخرج، أنا ما نرى كثير من الناس يخرجوا، اللهم إلا يمكن في الشباب اللي هم شوية اللي تلوث فكرهم بهذا الفكر فيه. ومعنى ذلك مش معناه خرج من الدين، يعني مش معناه إنه التحق بالفكر هذا إنه خرج من الإسلام. لا لا لا، هو حتى تجدهم بعضهم أحيانا قد تجد منهم ناس يصلون، يعني في ناس تجدهم بيصلوا وتجدوا صايم رمضان، ولكن هو عنده فكر إن الإسلام في شيء والحياة اللي إحنا الناس بتعيشها شيء تاني. فيعني هذا يناقش، ولكن مسألة خروجهم ليس هناك عدد كبير يعني. Donc, il a dit que en ce qui concerne ce sujet, l'islam déjà, ou les gens qui... En fait, l'islam est très connu. Donc, les gens qui entrent est beaucoup plus important que les gens qui sortent. D'ailleurs, même les gens qui sortent, on ne va pas dire qu'ils ont sorti de l'islam, mais ça c'est comme une mentalité, c'est un point de vue. D'ailleurs, il a dit, on ne va pas parler de comme séparation entre religion et ce qu'on appelle la nation ou tout ce qui est comme un État, c'est ça, politique. Donc, on ne peut pas faire la séparation entre la politique et la religion. Il a dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des idées avec la laïcité, mais même s'ils sortent pour la laïcité, comme ça n'implique pas qu'ils ont sorti de l'islam, parce que, comme il a dit, on peut trouver des gens
qui font la prière. Ce sont des musulmans, mais pour eux, il y a comme une différence entre la religion telle qu'islam et tout ce qui est politique et l'État. Mais on ne peut pas dire que ce sont comme non-musulmans, parce que toujours il y a comme un peu de croyance dans leur cœur. Maintenant, pour les symboles, est-ce qu'il y a vraiment comme des symboles précis pour l'islam, ou bien ces symboles-là ont été créés avec les dates, avec les événements historiques, comme un symbole précis, par exemple, comme pour les judaïsmes, c'est la croix de... pour les judaïsmes, c'est l'étoile de David. Pour le christianisme, c'est la croix. Est-ce que pour l'islam, il y a vraiment comme un symbole qui la représente, ou qui a été comme indiqué par le prophète ou bien par Dieu؟ الشيخ خليك يعني بالنسبة للإسلام لدينا شعار يعني يمثل الإسلام، كما مثلا المسيحية عندهم هذاك الصليب يعني داخل رمز يعني. أي رمز. ما عندناش رموز تمثل الإسلام، مفيش حاجة اسمها رمز عندنا في الإسلام. في مقدسات، في شيء مقدس مثلا زي المساجد، مثلا القرآن هذا شيء مقدس، السنة مقدسة، هذا شيء مقدس. لكن إن في رمز مثلا يكون هذا الرمز علامة على الإسلام، كيف الصليب مثلا علامة على النصرانية، كيف مثلا نجمة داود علامة على اليهودية، لا، عندنا في الإسلام مفيش حاجة اسمها رمز. ليس عندنا في الإسلام رمز معين. ومرتبط إن الهلال اللي فيه نجمة في الوسط هذا يمثل الإسلام، هذا مش مظبوط، كلام مش مضبوط من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية. هذا كلام مش مظبوط. يمكن اختير في وقت من الأوقات سياسيا مثلا إنه حاجة بتمثل، لكن ليس عندنا رموز بالمعنى الذي عند اليهود والنصارى يعني. Donc il a dit il n'y a pas des symboles en fait, qui présentent l'islam comme les autres religions. Après il a dit il n'y a que les lieux sacrés comme les mosquées. Après le Coran, c'est ça, le Coran, السنة، السنة c'est الكعبة، المسجد الأقصى، المسجد النبوي، هذه مقدسات، هذا مكان مقدس يعني. C'est ça. Donc il a dit les lieux sacrés comme à la Mecque, comme les mosquées, comme on a dit en général. Et après il a parlé du Coran et la Sunna, c'est ça ce qui représente l'islam tel que lui. Mais il n'y a pas un symbole comme les autres religions. Après, il a dit même pour les petites lignes, là où ils disent qui représentent en fait l'islam, c'est pas vrai. D'accord. On vous remercie vraiment pour cette merci beaucoup. J'espère que la traduction est... السلام عليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير.